है गुरुर मास्ना। यह आत्मा की निशानी तो है। अब आत्मा को बाप का बरसा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए, अपने को राज तिलक देना। जो तो पढ़ा धारण করবে, কত রাজার গল্পটি বাচ্চাদের মধ্যে আসবে। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वो कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आत्मा বাচ্চাগুলো শিব বাবাকে কি বলছে এখানে বসে? বাবা তোমার থেকে স্বরাজ্যের অধিকার আমি অবশ্যই নেব। তো আত্মা বাচ্চাগুলো বলছে তো না প্রজার অধিকার চাই, না রাজার অধিকার চাই, স্বরাজ্য অধিকার চাই। तो बाबा बोलते अपने लिए हर एक को अपना सारथ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर आएंगे। आप हमारे चलन को देखते रहना, कैसे आप भी जान सकते हम अपने को राज तिलक देने लायक बने। बाबा बोलते हैं आप भी जान सकते हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। ये ख्याल करो कि छोटे भाई वाक्य वो बच्चों को बाप का सपूत बनकर सिखाते हैं। बाबा हम आपका नाम जरूर वाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। बाबा खुशी হবে যখন বাচ্চাগুলো নিজেকে রাজা হবার যোগ্য বানাবে আর সারা বিশ্বের উপরে রাজত্ব করবে। তো বাবা বলছেন প্রমিস করো যে বাবা আমি রাজা হয়েই দেখাবো, তোমার মদদগার হয়েই দেখাবো। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य, परंतु उन विचारों को पता नहीं कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाओ। দুনিয়াতে গরিব সংখ্যা বেড়ে গেছে, তো ভগবানের সংকল্প চলছে কি অবস্থা হয়ে গেল আমার বাচ্চাগুলো, যাই এবার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করব। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं, वो है ही नई दुनिया रचने वाले। बाप पति पावन भी हैं, ज्ञान सागर भी हैं, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो बरोबर। हमारा बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है। शिव बाबा ज्ञानेर सागर सुखेर सागर। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वो बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। बाबर महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा। तो बाबा कहते बाप की महिमा है ना, वो बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच पार्ट मिला हुआ है, তাই না? বাবা গতকালই বলেছিল কি মনে রাখতে হবে,
আমি ড্রামাতে রোল প্লে করছি, আর আপাতত শিব বাবার সঙ্গে রোল প্লে করছি। আর শিব বাবার रोल होच्छे सबचेये ऊंचू लेवल। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़े हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था। चित्र हैं ना, सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए। कितना धन था, ताई ना। सोमनाथ मंदिर एमनी तो बोले अनेक बार लूट হয়েছে, अनेक बार सोमनाथ मंदिर लूट হয়েছে। কত ছিল সেখানে জিনিস, তাই না। কত সোনা গয়না, লাস্টে সোনার দিওয়াল ভিত পর্যন্ত তুলে নিয়ে চলে গেছে, তাই না। কিন্তু বলে প্রথমবার যখন লুট করেছে 1 লাখ বাক্স ছিল, বড় বড় আগে ট্রাঙ্ক হতো না, লোহার ট্রাঙ্ক ছিল, আর তার মধ্যে সব যত হিরে রত্ন সোনা যা কিছু উপরে উপরে মন্দিরের লাগানো, সেইগুলোতে 1 লাখ বাস্ক হয়েছিল, মানে ট্রাঙ্ক। আর সেইগুলো উট ঘোড়া উপরে নিয়ে ওরা যাচ্ছিল। আর প্রকৃতির দুর্যোগ এমন আসলো, তাই না, বালির ঝড়ে সব পুঁতে গেল একদম। শুধু যে রাজা ছিল সেই একলা বেঁচে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরল, তাই না। তো ভাবো কেমন ওয়ান্ডারফুল কাহিনী, তাই না। তো খাজানা নিতে তো পারলো না, পরে আসলো আবার সোনার দিওয়াল টিওয়াল যা ছিল, সোনার জিনিস, সোনার প্রতিমাগুলো লাগানো ছিল, সেইগুলো নিয়ে গেল, তাই না। তো বাবা বলছেন ভাবো, মন্দিরে যদি এত কেউ লাগায় সোনা হীরা রত্ন, যে 17 বার লুট করতে হয়, তাহলে ভাবো বাড়িগুলোতে কেমন ছিল, তাই না। রাজ্যে কেমন ছিল সবাই। बाबा बोलचन कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। बाबा बोलचन तुम्हार जन्ने जे कत आमी रेखेছি देव बोले तुमी कल्पना पर्यन्त करते पारबे ना, किन्तु कन्डिशन आछे, योग्य पात्र होते हबे। और योग्यता हलो पवित्रता। जन्म जन्मांतर विषय बैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। बाबा बोलছেন এত বিকার বিকৃতি, এত বিষয় বৈতরণী নরকের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এখনো হাঁপিয়ে যাওনি। बाबा बोलছেন कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं हैं। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। केमन छिलाम आमरा, एके तो विश्वेर राजा, दुई सर्वगुणे सम्पूर्ण, ताई ना। बाबा कालकेई बोलछिलो ना जे तोमरा होले रिलिजियो पलिटिकल छिले, धर्मेरो श्रेष्ठ आबार राज्येरो श्रेष्ठ आत्मा छिले। बाबा बोलছেন यह भी बाप समझाते हैं बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है, ताई ना। बाबा बोलছেন আমারও কাজ, যখন সব হারিয়ে যাবে তখন আবার আমি সব ফিরিয়ে দেব। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, ताई ना। भगवानও অবাক হয়ে যাচ্ছে, কি দুনিয়া দিয়েছিলাম সব দেব দেবী বানিয়ে, আর এখন কি করে রেখেছে দুনিয়াটাকে। লড়াই ঝগড়া কাটাকাটি মারামারি আগুন পোড়ানো জ্বালানো, কী সব করে রেখেছে, একে অপরকে বমে উড়ানো, কী সব বুদ্ধি হয়ে গেছে, কি করেছিলাম আর কি হয়ে গেছে। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक
ডবল সিরতাজ থে। বাবা বলছেন ভারতবাসীরা ভুলেই গেছে যে কোনো সময় সারা পৃথিবী শুধু ভারত ছিল, আর সেখানে ডবল সিরতাজ দেব দেবীদের রাজাদের রাজত্ব ছিল, তাই না? बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। बाबा बोलছেন তোমরা ভুলে গেছো নিজেকে, বিশ্বের রাজা ছিলে তোমরা, সারা পৃথিবীতে তোমার রাজত্ব ছিল, তাই না? সারা পৃথিবী ভারতবর্ষ ছিল। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो, वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए। বাবা বলছেন আমি দেবদেবী বানিয়ে গেছি, আর তোমরা নিজেকে কি বললে? আমি কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, সবটার মধ্যে জন্মে লাস্টে মানুষ হয়েছে, তাই না? ভাবো, বাবা বলছে তুমি 84 জন্মে কত জন্ম তুমি রাজা ছিলে, রাজার বাচ্চা ছিলে, আর সেখানে তুমি বলছো আমি কুকুর মাকড় ছিলাম। তো ভাবো, বাবা বলছেন ঘোর अंधियारे में है ना, তো রাজাগুলোর কি দুর্দশা হয়েছে, বিশ্বের মহারাজাগুলোর কি দুর্দশা হয়েছে। कितनी झूठ है, भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल नहीं जानते, भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। रावण के বাইরে পুড়ালে কি হবে, কোথায় পুড়াতে হবে? রাবণ তো অন্তরাত্মাতে হাহা করে হাসছে যে তুমি আমাকে কি পোড়াবে, আমি তো তোমার ভিতরে বসে আছি, তাই না? सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। গল্পে আছে না যে কৃষ্ণের শত্রু কংস, সে পা রাখতে পারবে না বৃন্দাবনে, তাই না? মথুরাতে থাকতো না, তো বৃন্দাবনে পা রাখতে পারবে না। যমুনা নদী এপার আর ওপার, কেন পা রাখতে পারবে না? নদী পার হতে আর কি ব্যাপার, তাই না? কিন্তু গল্পই সেরকম যে ওর অভিশাপ ছিল, কৃষ্ণের দুনিয়াতেও পা রাখতে পারবে না। তো দেখো ভুলেতেই সহি, খিচুড়ি বানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কথাটাকে ঠিক ঢুকিয়েছে যে কৃষ্ণের দুনিয়াতে কংস পা রাখতে পারবে না, তাই না? তার উপরে অভিশাপ আছে। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते, तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं, कोई बिरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं, তাই না? রাজা মহারাজার সংখ্যা তো অবশ্যই কম হবে, তো বাবার পাক্কা বাচ্চাও অবশ্যই সংখ্যায় কম হবে। রাজ্যে রাজা থাকে কটা? একটা, বেশিরভাগ তো প্রজাই থাকে, তো রাজা বাচ্চাদের সংখ্যা তো কমই হবে, পাক্কা বাচ্চাদের। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो। बाबा बोलছেন आगे নিজেকে स्वराज्य अधिकारीर तिलक दाओ, তবে তুমি বিশ্বরাজ্য অধিকারীর রাজ তিলক পাবে, তাই না? আগে নিজের উপরে রাজা হয়ে দেখাও, তাই না? অত কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার নিজের উপরে দেখাও, তবে বাবা তোমাকে বিশ্বের রাজ তিলক দেবার প্রবন্ধ করবে। वो रास्ता बताते हैं, उसका नाम रख दिया है राजयोग, सिखलाने वाला है बाप। तो রাজযোগে পাক্কা কে হবে? এ তো রাজা হবার যোগ, যে রাজা বাচ্চা সেই রাজযোগ করবে। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वो तो बच्चा है, फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा, बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियाँ आदि दे दी हैं, यह तो झूठ है ना। কৃষ্ণের গল্পতে 16,108 রানী। বাবা বলছেন কি করে সম্ভব, কলিযুগের শেষেও দুটো রানী এলাও হচ্ছে না, 16,108 রানী কি করে সম্ভব, তাই না?
বাবা বলছেন সে তো ছোটোবেলায় রাধাকৃষ্ণ, স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মীনারায়ণ, তাই না? একটা ছেলে হবে, আবার পরে একটা মেয়ে হবে, এই হলো সিস্টেম सतयुगेर। परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे, তাই না? বাবা পুরো কাকা জেঠা সব তুলে দিল, যাতে সম্পত্তি নিয়ে আর ঝামেলা থাকবে না, একটাই ছেলে হবে, তাই না? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं, यह बोलो तो सिखलाने से सीख जाते हैं। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और बरसे को याद कर, তাই না? বাচ্চা ছোট হলে তার প্রথম শিক্ষক কে হয়? মাতা পিতা হয়, শেখায়। বাবা বলছে তুমি আমার কোলে জন্মেছো, আমিও তোমাকে শেখাচ্ছি। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसीलिए विराट रूप भी दिखाया है, তাই না? ভগবানের বিরাট রূপ দেখানো আছে, অনেক ভুজা, অনেক মুখ আর চারটে বর্ণ দিয়ে। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, তাই না? এমনি কলিযুগের ব্রাহ্মণ পর্যন্ত টিকি রাখতো আগে, তাই না? শ্রেষ্ঠ আত্মা, দাপর যুগে তো রাখতোই রাখতো, তাই না? বাবা বলছেন রাজারাও নিজের মিনিস্টার বানাতো ব্রাহ্মণদেরকে, তাই না? তো বাবা বলছেন সারা চক্রতে ব্রাহ্মণের খুব উঁচু পোস্ট, কিন্তু আসল ব্রাহ্মণ তো যারা রিয়লি টিকিওয়ালা, রিয়লি শ্রেষ্ঠ আত্মা, তারা তো সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ। বাপ कहते बच्चे सदा स्मृति रखो, বাবা বলছেন সবসময় মনে রাখো। কি মনে রাখবো? कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। তো বাচ্চাগুলোর আজকে মনে থাকবে তো সারাদিন? মনে থাকবে তো? पंकज भाई यार नहीं, परम धाम है। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तो आमी के आछि? आत्मा आछि, स्त्री पुरुष नहीं, आत्मा आछि। কার থেকে বর্ষা নিচ্ছি? শিব বাবার থেকে নিচ্ছি। কার দ্বারা নিচ্ছি? ব্রহ্মা বাবার দ্বারা। तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। तो आज के सारा दिन की प्रैक्टिस करब, आमी स्त्री नई पुरुष नई, आमी आत्मा आछि, ताई ना? यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल न सके। बाबा गत काली बरदान दिल ना, ताई ना? आकाशबाणी के शुनबे? कैचिंग पावर कार होबे विनाश समय? जार बुद्धि पवित्र होबे, ताई ना? जे रकम रामकृष्ण देव भगवानेर आवाज शुनतो, केनना तार पवित्र आत्मा छिलो से, ताई ना? टचिंग पावर पावरफुल छिलो, तो सही रकम होते हैं, ताई ना? तो हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में, তাই না? বাবা গতকালই বললো না, শুধু যদি বলি ইয়াদ করি বাবা মানবে না, বাবা বলবে গল্প করে,
বাবা কাকে বলবে মানবো ইয়াদ করে? কি বলেছিল বাবা কালকে? যে অমৃত বেলা ঠিক হবে। সবাই হয়েছে তো অমৃত বেলা? অমৃত বেলা সব ঠিকঠাক করেছেন তো? বাবা বলছে চার্ট লিখতে হবে, অন্তর্মুখী স্থিতি চাই, দৈবিক গুণের উপরে কাজ করতে হবে, তবে বাবা মানবে যে তুমি বুঝেছ। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो, তাই না? কত ঘন্টা ইয়াদ করো? 8 ঘন্টা। আর কত টাইম ইয়াদ করি? বাবা তো বলেছে 8 ঘন্টা, হ্যাঁ, আর নিজেরা কত টাইম ইয়াদ করি? बाबा बोलचन एक घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको यह पढ़ाते हैं, अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल। बाबा काल क्यों बोले छे हियर नो इविल? यह भी अभी की बात है, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास সম্মুখ আয়ে হ্যাঁ। এখন শিব বাবার জটার থেকে গঙ্গার সাগর, তাই না, তার উপকূলে বসে আছে, তাই না? ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाबा तो ज्ञान गंगा বইয়ে দিচ্ছে, এবার কে লোটা ভরে নিয়ে যায় আর কেউ গাগর ভরে নিয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে তো ইয়াদগার আছে না, দেখবে সব ব্রাহ্মণরা কী করে, ওই জলে স্নান করবে আবার লোটা ভরে পুজোর জন্যে নিয়ে যাবে, ওই জলে কাপড়ও ধুয়ে নেবে আবার ওইখান থেকে জল ভরে পুজোর জন্যে নিয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন গঙ্গা জলের কত মহিমা, তাই না? কে লোটা ভরে নিল, কে গাগর ভরে, হ্যাঁ, তো দেখতে হবে আমি কত ভরে নিয়ে গেলাম। तो बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। बाबा बोलছেন তুমি তৈরি হয়ে গেলে রাজা, আর কি দরকার? আর এই পড়াশোনা দরকার নেই, এবার চাকরি হয়ে গেল, তারপরে কেউ পড়ে নাকি আর, তাই না? भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान सागर जब आए तब वो ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए, सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पति पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। বাবা বলছেন আমি সত্যি কথা বলছি, আমার বিনু আর কেউ দ্বিতীয় ভগবান নেই। সারা জীবন তুমি যেই নামেই ভক্তি করেছ পৌঁছেছে কার কাছে? এক শিব বাবার কাছে। बाप ने सुनाया बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था, 5000 बरस की बात है। বাবা বলছেন 5000 বছরের আগে আমি তোমাকে কি না ভরে দিয়েছিলাম। সম্পত্তি তো ছিলই, গাছপালা প্রকৃতি পশু পাখি সবাই তোমার দাসীর মতন আপ্যায়ন দিত, কি না দুনিয়া দিয়েছিলাম। বাবা বলছেন তুম ডবল সির তাজ থে, তাই না? শরীর আত্মা দুটোই চমক ছিল, তাই না? কি না ছিল সে দুনিয়া। पवित्रता का भी ताज था, फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, श्रीमते चल कत आमी पढ़ाई धारण करी। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की है, मैं तो उनका रथ हूँ बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है, তাই না? ব্রহ্মা বাবা বলছেন আমি নন্দী নই, আমি বাবার রথ আছি, তাই না? तो बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ, मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं मैं भी सुन लेता हूँ, তাই না? না হলে ভাবারই বিষয়। শিব ভগবান হতে পারে, অমর হতে পারে,
তো নন্দী ভৃঙ্গি দুটো ষাঁড় কৈলাসে কি খেয়ে বাঁচে? ওখানে তো বরফ আর বরফ, সে কি করে অমর হয়ে গেল? তাই না? ভগবান একটা, তো এই দুটো আবার কি ভগবান হল? কিন্তু পুজো করার সময় তো ওদেরকেও পুজো করে, করে কি না? তাই না? ভগবানের মতন পুজো করে। तो बाबा बोलছেন यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट हैं, तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। তাই না? যে মনে মনে ভাবে আমি লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হব, রাজা মহারাজা হব, বাবা দেখে খুশি হয়ে যায়, বাহ আমার বাচ্চাটা ভালো তৈরি হয়েছে। তাই না? মা বাবাও দেখবে ছোট বাচ্চাবেলায় কেউ যদি বলে আমি অমুক হব, তখন মা বাবা ভাবে হোক না হোক পরে এখন খুশি হয়ে যায়। তাই না? কেন বলেছে তো অমুক হব। তাই না? तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने, राजयोग है ना, तो কি করতে এসছি সব? प्रिंस प्रिंसेस होते। एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? পড়া খুব কঠিন আছে তাই খুশি হয় না, তাই তো? প্রিন্স প্রিন্সেস কবে হব সে এখন তো হালত খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? তো বাবা বলছে তো কত খুশিতে থাকা উচিত যে প্রিন্স প্রিন্সেস হব। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा से हम कल्प कल्प बरसा लेते हैं। তাই না? বাবা বলছে খুশি হও না হও প্রত্যেক কল্পে তোমাদেরকেই ধরে এনে পড়াবো আর তোমাদেরকেই মেহনত করাবো। তাই না? তোমার রোল আছে, সেখান থেকে তুমি বেঁচে কোথায় যেতে পারবে না। तो बाबा से हम कल्प कल्प बरसा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं। তাই না? তো এটাই গঙ্গা সাগর। কোথায় গঙ্গা সাগরের লোটা ভরে আনতে দরকার পড়বে না। यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। পাক্কা তো? দেবতা হবার জন্যে পড়ছি তো? বুদ্ধিতে আছে তো যে দেবতা হব? बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हम जाते हैं अपने घर। তো ঘর মনে পড়ছে তো? না লৌকিক ঘরই মাথায় আছে, না বাড়ি ঘর পরমধাম মনে পড়ছে? তাই না? সব ছেড়ে যেতে হবে ওখানে, খুশি তো? নাকি এই ঘরেই মোহ লেগে গেছে? तो अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल होल दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। বাবা বলছেন দিল থেকে হতাশ হয়ে যাবে না যে বাবা পারছি না তো। বাবা বলছেন বড় লটারি আছে বাচ্চা, পিছনে লেগেই থাকো, পেয়েই যাবে, ছাড়ার সংকল্প করবে না। তাই না? অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত লেগেই থাকো। তাই না? তুমিই পারবে, বাবা হাত ধরেছে না, তুমি অবশ্যই পারবে। बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। তাই না? মায়া তো প্রলোভন দিয়ে দিয়ে ডাকে না, বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়, তো পড়াই ছেড়ে চলে যায়। তাই না? বেশিরভাগ পড়াই ছাড়ে কি করে? একদিন মায়া ধরলো, আসলো না, দ্বিতীয় দিন মায়া ধরলো, এলো না, তৃতীয় দিন মায়া ধরলো, এলো না, এই করতে করতে সপ্তাহ এক মাস হয়ে গেল। তারপরে ভাবে গেলে দিদিরা কি বলবে, বেশ সংকোচ শুরু হয়ে যায়, লজ্জা শুরু হয়ে যায়, কি বলবে দিদিরা, হিসাব করছে নাকি কে এলো আর কে গেল। তাই না? বাবার বেহদের বাড়ি
কত আসছে, তাই না? তো ধীরে ধীরে এইভাবে কেউ কিন্তু ভেবে ছাড়ে না যে আমি ছেড়ে দেবো, যাব না। ভেবে মুশকিলে কেউ হয়তো ছাড়ে, খুব কম, কিন্তু বেশিরভাগ আলস্য উলবেলাপন, তাই না? এই দিয়ে মায়া খেয়ে নেয়, তাই না? এই জন্যে একদম পাক্কা প্রমিস, অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ ছাড়বো না, তাই না? একদিন মায়া ধরেছে তো দ্বিতীয় দিন মায়ার উপরে বিজয়ী হয়ে বাবার বাড়ি পৌঁছাতেই হবে, তাই না? মায়ার বশীভূত হলে চলবে না। একদিন ইমার্জেন্সি হতে পারে, সপ্তাহভর ইমার্জেন্সি হতে পারে না, তাই না? तो माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। बाबा बोलছে নিজেকে রাজ তিলকের যোগ্য বানিয়ে দেখাও, সুপুত্র হয়ে যাও। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इसी खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, इसी खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। যদি কোথায় পড়াইতে হার খেয়ে যায় বা পরিস্থিতি কঠিন মনে হয়, বাবা বলছেন হতাশ হবে না, বাবা হাত ধরেছে না, ঠিক পার লাগাবে। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले, त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव, मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ, त्रिमूर्ति शक्तियाँ ब्रैकेट मन बुद्धि और संस्कार, मन बुद्धि और संस्कार। यह आप मास्टर रचता की रचना है, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे
राजा स्वयं कार्य नहीं करता, जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। तो बाबा आज के मुरलीते ही बोलो ना, आगे स्वराज्य अधिकारी तिलक निजेके दाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व राज्येर महाराजा बानिये तिलक देবে। तो बाबा आज के बरदानेও তাই বলছেন যে মন বুদ্ধি সংস্কার आत्मार নিজস্ব জিনিস, তো তার উপরে আত্মার অধিকার থাকা চাই। বাবা বলছেন যেরকম রাজা নিজে কাজ করে না, করায়, কর্মচারীরা করে। বাবা বলছেন ওই রকম মন বুদ্ধি সংস্কার হলো তোমার কর্মচারী, তাদেরকে দিয়ে তুমি কাজ করাও, ওরা যেন তোমাকে দিয়ে না কাজ করায়। এটার উপরে অ্যাটেনশন, যে মনের ইচ্ছাতে আমি চলবো না, আমার ইচ্ছাতে মন চলবে, তাই না? বুদ্ধি মনমত পরমত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাকে ডাইরেকশন দেবে না, বুদ্ধি শ্রীমত হিসাবে চলবে। সংস্কার দাপর যুগী কলিযুগী সংস্কার আমার উপরে হাবি হবে না, সত্য তেতাযুগী সংস্কার দিয়ে এদেরকে চালনা করব। তো বাবা বলছেন মন বুদ্ধি সংস্কারকে করণহার বানাও, আর নিজে করাবনহার হয়ে মন বুদ্ধিকে সংস্কারকে অর্ডার করে চালনা করো। তো এখানে স্বরাজ্য অধিকারী হলে তুমি বিশ্বরাজ্যের অধিকারী হতে পারবে। স্লোগান अव्यक्त पालना के वरदान का, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। तो बाबा बोलছেন अव्यक्त पालना माने फरिश्ता रूपे बापदादार पालना, এই বরদান কে পাবে, কে এই অধিকার অনুভব করবে? যে বাবার কাছে, বাবা কালকেই বলল, ক্লিয়ার থাকবে, স্পষ্ট থাকবে, তাই না? নিজের মনে যা আছে সব বাবার কাছে ক্লিয়ার। তবে যে জল স্থির আর স্বচ্ছ ক্লিয়ার, সেখানে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যাবে, ছবি স্পষ্ট দেখা যাবে, তাই না? ক্যাচিং পাওয়ার হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন মনের সব কিছু বাবার হাওয়ালে দিয়ে মনকে ফ্রি রাখো,
তবে তুমি অব্যক্ত পালনা ফরিস্তা বাপদাদার পালনা অনুভব করতে পারবে। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो मई मासे बाबार की डायरेक्शन रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी এই ব্যক্তিত্ব ধারণ করো। তোমার পার্সোনালিটিতে যেন পবিত্রতা থাকে আর রুহানি आत्मिक रॉयलिटी থাকে। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। बाबा बोलছেন पवित्रता একলা না, आरो 4টে আছে। क्रोध और सभी साथी जो हैं उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्यूरिटी की रूहानी रॉयलिटी धारण की है। बाबा बोलছেন যেদিন শুধু তাই না পবিত্রতা না 5 বিকারের আর তার বাল বাচ্চা 10 রিপু তার অংশ বংশ সমাপ্ত করবে, সেদিন বাবা বলবে তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা এসেছে। তাই না? ওই জন্যে মা কালীর গল্প আছে না, মা কালী রূপ কখন ধারণ করলো মা দুর্গা? যখন রক্তবীর্য অসুর ছিল, একটা রক্তবিন্দু থেকে অসুর জেগে আসতো বড়, তাই না? তো আসলে অংশ থেকে বংশ তৈরি হয়ে যেত, তাই জন্যে মা কালী রূপে তাকে পুরো রক্ত চেটে শেষ করে দিতে হবে, তাই না? তো কলকাতার তো পাড়া পাড়াতে কালী পুজো, তার মানে প্রত্যেক পাড়াতে একটা কালী আছে, তাই না? বাবার বাচ্চা আছে যে এই সম্পূর্ণ পবিত্রতা ধারণ করেছে, তাই না? সেই পাড়াতে সেই কালীর পুজো হচ্ছে যে অংশ বংশ সমাপ্ত করেছে, তাই না? তো এখানে সে পুরুষার্থ হয়ে গেছে, তার ইয়াদগার পুজো চলছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।